أمغو بمينا نو التربية في إطار الدين إسلامي أكفهمون كنو أكاكا أنغا إسلامي دون بغوكا نيفولي تشوكو أنغا دوفولا أمين أمبولو دا دون بغفولا منغا نيفولي كا أولي الإمام الغزالي إمام الغزالي يرى أن الهدف من التربية هو التقرب إلى الله تعالى إمام الغزالي كوني لموني كمبالا أولي على السرولي أني على جرينيونيالي والاستعداد لحياة الآخرة أني كأنا مدين بريباري كالله هرا وهيرو سرو وبناء على هذا دعا إلى تربية الأبناء تربية إسلامية وخلقية قائمة على الزهد ورياتو إمام غزالي عليه ولد كافوني موما من يبي دين كوني لامو بروكي كان نفسر الدينا كي كان لامو نسلاميا كان لامو يه كجوجو دوالا جوجو ميماك جين كانوا كدوغا يرو لا هرا كانوا كبوا يرو لا نما فما كو الزهد ليانكو بادوني صوفيا parce que Imam Ghazali ka tabulu yoy karamo flana min be no yeddo fo tarbiya la o Ibn Sina ابن سينا يعرف التربية على أنها وسيلة لإعداد الأبناء للدين والدنيا معا عليكو كنيا من كل مو تدوري ودي هذا ما دي متمسرة وسرافة كسيغا دين لامو كدين كونستروي جين أن الله راقاف لبلجلين تنصر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عليو كاكا برهانوي نيكا كمانوي نيغا سروكا كما كونچه وتقوين عقليته واخلاقه كدين كحقلي كو سبتي كتلاكا كلادبو فنا كو بامبابلو ويقول ابن خلدون دون بغا سمنا وابن خلدون الف ابنكم تربيه كم يذهب الى ضروره الاهتمام بعقل المتعلم عليكم يبيداغوغ دي علي بافو كونيا مكول لامودرون كوي construction cognitive de aramadin ka famu hakli ko lamo ko lafa no lamona ko lafa wa mura'atu qudratihi al-aqliya kasega capacité bawdi dima ne fon ya sura kanyama la kasega yere bo ko inkono alebe moyi kala moyi ka tarbiya yi ka education yi ni chugorila wal mafhum shamil li tarbiya gana tarbiyata ni bela jelinya tarbiya u y'a défini n'u ka dɔnniya n'u ka taabolow ye nka n'i ye diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ ka faamu fara ɲɔgɔn kan tarbiya ye mun ye tarbiya yɛrɛ bɛ jate moyen o moyen bɛ se ka hadamaden dɛmɛ k'i hadamaden ɲɔgɔn ka ɲɛnamaya dafa a ka ɲɛnamaya kɛ ka sɔrɔ a ka valeur hadamadenya valeur b'a bolo a dafalen wa a ka ala ko fana o ma tiɲɛ a bolo wa ɲɛnamaya sigilen don taabolo min kan a k'o fana matarafa nama foma tuabukana ko une personne civilisée parce qu'on a une civilisation qui est dépravation ni mami ma yere labla katama langolo katama kungolo dailele ka kolani jaire la ka barabodum ningi jenge ki karkar talon jan sanfé mawu bulu yasha ma kun deni civilisé no de ka soro kuma hakika la ni deni yere madele ka civilisation ya nyela folo parce que niveau civilisation avec dame na fen folom yode al hawiya yereya iki yere don e munye ibora mi idambe be somuma ni modon fekera konote warate assimilé culturel ka ofendo e wal mo fe tele la jala ko la degi fe ka ira kebe to unye ibanko on temena na mena ni baganyadi okmana e ma civilisé Oreato am to ka fa un jargon que les filles bamakois sont habillées en DVD. DVD, dos et ventre dehors. Bamako ka dun am musulman bi labe ou labe nenko. Iba soro ko be kelema. Voilà, ou ko be kelema, ou dishi be kelema, ou barakora be kelema. Ne fini kala chugo chugo na nyana na ma décolleté ka dishi enfant bo kelema. Tayreke yanga fini je. Fini kala chugo chugo ka nye ni bolo korota ni barakorla mabo tayreke yanga fini je nya ko chugo. Fini la bena chugo chugo ni bolo kala ni wuro kala ti boyi yela to ni jingito ka moto sanfé ka yanga fini bunyamma. O kuma na kuma jme fini bina beyma. Ni sara kasange be beyma de. Wallahi obi beyma ne ba.
o kumana an k'a dɔn n'a fɔra lamɔ ye yɛrɛ dɔn de ye hadamaden k'i yɛrɛ dɔn n bɔra min n bɔra jɔn na n bɛ taa min ne b'a fɛ ka kɛ mun ye n'i ye maaw jɔ yan bi hali an minnu filɛ wajiri kɛnɛ in kan ko yanni an ka bɔ yan ka mikoro sama an bɛɛ da la kelen kelen k'e b'a fɛ ka kɛ mun ye sini i bɛ fɛn dɔw mɛn yan fo k'i sa i kun t'a miiri k'a fɔ ko ja maa dɔ bɛ miiri o la donc ɲɛnamaya yɛrɛ y'o de ye an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ lamɔ min bɛ yen n'o bɛ ka laɲini ala ka lamɔ in kɛ k'a ɲɛ k'a d'an ma o da ka Alahu subahanahu wa taala b'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ suratu nahl aya 70 ni aya 8 بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أقول الله سبحانه وتعالى حرم دين بو أبا دبلا كاباني كانت تقول سانفه أو تنكر أواتي أو تفوي دون بطرة فوي غاني على يوكلو دايلة أي حرم دون مكان ميكا فاموكي ني على يو دايلة أي مويه كمو دون كفون بونيونا كي بادوي كبوي فالا كبركلا دون كبوي كوركلا والأفئدة كتلك دسكون دوما دسكون مكانوكي كبان فين فنالا كتشين أني غالون دون كبونيونا كألا كوني فشتاني كود دون كبونيونا نيني مبكاوي منكما لعلكم تشكرون أدولا أبناني على دون كان ولي نمان دون أيان كون تفسير لا غاتشير لا كومي ما فهم نيرم يافو نيرم ما فهم وكمانا كوما إلا يني يموني ko haramaden tun tiyan ne ala de yi do i ba garsigala yi bange o ne ala ka fusamantiya fɔlɔ ye maa dɔw nana diɲɛ kɔnɔ fo k'u sa u ma den kelen bange ne hinɛ ne ba la a ye sɔrɔ kelen i nana diɲɛ kɔnɔ tuma min na i tun tɛ foyi dɔn i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye i ka fɛn bɛɛ kasi ne ala de y'i dɛmɛ dɔɔni dɔɔni ka tulo d'i ma ka ɲɛ d'i ma ka dusukun d'i ma k'i farisogo kɔgɔ k'i wuli k'i jɔ k'i kɛ maa ye nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ e donnen kɔ kamaleya la e y'i waa ka taama k'a fɔ ko ala ko ti tiɲɛ an yɛrɛ ka terminologie dɔ bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen ko kanu kumaw don ko ce sont des histoires tiɲɛ don c'est des histoires parce que e yɛrɛ ka création ye histoire de ye o mais e ma histoire ne faamuya dans le bon sens. Sinon, en réalité, c'est des histoires. Voilà. Mais ce n'est pas n'importe quelle histoire. C'est le meilleur des récits. Ahsan al-Qasas. Okma Allah subhanahu wa ta'ala bika haramadin kunada. Ka haramadin jalaki. Nyeni mpekiye. Ma foye nyini fe. Ndong, ikan wale nyumandong. Wala bi don chokodi. Ala be wale nyumandoni muye. Bidin. Wama khalaqtul jinna wal ins. إلا ليعبدون والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من قول وفعل ظاهرة أو باطنة كوني على ما عدم دون ده فوي كما فوكاني على باتو تدورك على دون أي من دي فمين فوك أي بالمونا يهرم جنا كبولا نيمو كدروي على فطر وليا وتربية بانو ne maa min kɛra silamɛ ɲuman ye i ladabulen n'i ladabulen nka ne kɛra silamɛ balabalalen ye an ma ye wele ko alfasiqu silamɛ min bɛ seli ka jogo ma ɲi kɛ i tɛ kafiri ye o e yɛrɛ min ko seli ko non ko je suis un musulman non pratiquant ko seli ko ninnu ye histoire seli yɛrɛ t'a la quoi i jija i kana sa dɛ ne kɔni t'i jaabi parce que e min fɔ o tɛ ne ka domaine kɔnɔ dictionnaire min b'an bolo o t'a kɔnɔ o kumana o jaabi tɛ anw bolo nka min ko k'a y'an da bato kama a jaabi b'o bolo an bɛ segin ka t'o tigi fɛ yen n'an sera y'o don ni seli in b'a la n'a t'a la ne ni e ani i nɔfɛmɔgɔw ani an minnu sɔnna k'a bɛ ka kɛ ten an bɛɛ bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ala b'a ɲɛfɔ o kuma an k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala ma hadamaden da foyi kama fo n'a kɛra ale ala subhanahu wa ta'ala
batolidi wati koroneno min woni labena ma soki a ɲɛfɛ laɲini yɛrɛ min ye n'o y'an sigi kunba ye o de ye le facteur de la dépravation des mœurs anasiru fasad al-mujtama wa akhlaqiyat al-mujtama hadamadenw yɛrɛ société kɔnɔ jogow mun y'a buruja mun de ye ladabu don galama la mun de ye hadamadenw kɛ kɔnɔtɛ waraw tɛw ye mun ye baganya diya ye ka tɛmɛ maanifinya kan kun dɔw de b'a la o fɛn dɔ de y'an poussé ka s'a ma ne ka denmisɛnnin hakili la ne ye fɛn damadɔw fara ɲɔgɔn kan a fɔlɔ ye jumɛn ye a diin an tulonkɛra diinɛ de la kosɛbɛ diinɛ ma faamuya ɲɛnɛmaya in kɔnɔ alors que o de ye priorité ka priorité ye n'i ye jama o jama ye ne dimension religieuse t'a bolo i b'a sɔrɔ o jama ye jama fu ye ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ yan ko ni kɛra silamɛ min jogo ka ɲi n de ye maa ladabulen ye kafiri jamana dɔ bɛ yen bɛɛ b'a dɔn n'o ye faransi ye voisin fila sira de b'u ka du fara ka bɔ ɲɔgɔn na da fila ɲɛsinnen ɲɔgɔn ma u bɛɛ den bɛ école kelen na silamɛ muso in ale den ye saba ye kelen ye san 14 kelen ye san 10 kelen ye san 8 min tɛ silamɛ ye n t'a ka diinɛ kɔni fɔ yan ale den ye fila ye san 11 ani san 14 nka dɔgɔkun tɛ ban fiyewu ni école ma convocation bila ka na di muso in ma k'a den ye ko dɔ kɛ min tɛ silamɛ ye ale yɛrɛ jateminɛ kɛ ne den ni karisa den bɛ école kelen na ne bɛ convoqué kuma bɛɛ karisa tɛ convoqué ne denw kuma bɛɛ conseil de discipline mɔgɔ bɛ papier dɔ bila ka na ko ne denw ye nin kɛ karisa dun denw tɛ k'o kɛ a yɛrɛ commencera ka jateminɛ kɛ a bɛ to k'i jɔ a ka so kɔnɔ ka muso dɔ in n'a denw lajɛ fenêtre la ni silamɛ muso in nana ka bɔ dugu kɔnɔ a denw b'a kunbɛn k'a senw embrasser ka bolominɛw minɛ ka don n'a ye ale taw n'ale bɛ ka na yɛrɛ olu b'u jɛngɛ de ale ka tɛmɛ n'a ka donni ye u t'a minɛ a bolo a guana a ko ne ma wuli ka fura ɲini n ka bana in na ne tɛna lafiya dɛ a taara silamɛ muso fɛ yen a ko ne ka jateminɛ y'a ye k'a fɔ e denw ka ɲi ka tɛmɛ ne denw kan u ladamunen don n'u ye u bɛ maa fɛ u bɛ maa bonya wa u b'i dɛmɛ i ka ko bɛɛ la jɔn de ye denw dilan ka d'i ma dɛ a k'a ma al-islam ko silamɛya de ne denw dilan dɛ a ko bɛ min ko ça c'est notre religion o y'anw ka diinɛ de ye a ko n y'a faamuya kɔrɔbalen o ye san 14 ye o kɔni o halakira sa o parce que ni mɔgɔkaw bɛɛ kelen a bɛ shisha min a bɛ juin min a bɛ mugu min a bɛ kisɛ kunu a b'i fa a b'i yɛrɛ ale b'a kɔnɔ kojugu ale bɛ milieu kɔnɔ ale baara o kumana fitinin min bɛ yen n'o ma s'o ma fɔlɔ a y'o tɛgɛ minɛ ka taa misiri la a ko alimami ma a ko den ma ko don i ka taa fɔ alimami ye ko ne ko k'a k'i kɛ silamɛ ye den donna a taara alimami sɔrɔ misiri kɔnɔ a ye foli kɛ alimami y'a laminɛ a ko n ba ko n kana k'i kan kɛ silamɛ ye alimami yɛrɛ yɛlɛla alimami b'a dɔn ko ninnu tɛ foyi ɲɛdɔn koyi a ko k'e fa ye silamɛ wa a ko ayi k'i ba ye silamɛ wa a ko ayi k'anw ka jamana in kɔnɔ yan faransi droit tɛ ne bolo k'e converti fo n'i parents ye yamaruya di yan o kumana a f'i ba ye k'a ka na a ko a bɛ da la k'a ka don taara muso wele ka don église kɔnɔ misiri kɔnɔ a k'a ma ko e ko k'i den kɛ silamɛ ye mun na k'e silamɛ a ko ayi a ko mun na i bɛ n'i den kɛ silamɛ ye a ko n ye taamasiyɛn min ye silamɛw denw na ɲuman na hɛrɛ la n y'a kanu k'a nata n yɛrɛ ta ka ko ye yanni n ka sa aza huwa al-islam Seydina Umar ko ten k'a ye mɔgɔw wele ka na diinɛ ma n'aw jogo ye k'a sɔrɔ aw ma kuma anw bɛ kuma la yan dɛ kabiri anw ma bange wajibi bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ an yɛrɛ nana an degi ka dɔɔni fɔ sisan an yɛrɛ bɛna sa halisa a ko ma dilan an t'an jogo an t'a lajɛ dɔɔni silamɛw ko kuma in bɛ jogo de kan n'o ye ladabu ye éducation o la n'i ye silamɛya ta k'a fɔ ko silamɛya ye facteur ye min bɛ hadamaden dilan f'i ka dalilu di mɔgɔw ma nin ye misaliya nin ye tesa ye nka an bɛna pratique la silamɛya kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a wele ko as-salat n'o ye seli ye ala ko an ma k'an ka seli munna a ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a ko n'aw selila silamɛya seli de b'aw jogo dilan a bɛ kuntan kow ani ala tanama kow a b'o nɛgɛ bɔ aw la
Islamo be selo de kama gambo sella mamnu islamé no e je docteur baw ye les grands scientifiques mun me recherche baw ke ulugo ko islamo be ga fendo ke ko seli ko ni mena ale ka ke chugo nyumana ko bana min kin no ga je be kamana gwambi no wa wolo ko Alzheimer nale yi sorabi hakli che ali wolo de ta todo ubi ra nga ke to ba fo ne itseki to fo abi hakli effacer ni kono ne téléphone mémoire ni ya carte mémoire ni ya avec ka formaté voilà abi hakli formaté di ok mana ko tema kele mi soro jie kono mo me sujudu ke islamé ka sujudu ke chola ki lasama ka bonyona ki teni nyeda datugula ka wati ninke kle kono aka wati shi hake do soro ina fa nga sili wati nyona afal na dara ma nga sili ok mana islamé abe ma glan ki jogo glan ki farso glan katla ka kene adima amma bane fon robe islamé ko no bo mu ko asiyam sum ala ko la'allakum tatakun ko no suna dron kabel liman yasro abe ala nyasra yasro kira ida ko asiyam junna ko sunya kotarade para shakdu abe do anama dinin juguman becce ga docteur mun be nulu rete ala kula no je scientifique bawi uluko kulu kamana gwaro no femina no farso ka équilibre ka soro kuma fenyi mu sa farso équilibré je kono ina fo sum ni suna dron ki bikneya kabe farso lafia abe gresu tike ka seka labo selil munu salano ko lui régénérer qui réactiver qui rajeunir qui ketemsen krokrani ko sundro ne biso ko furate docteur bul na brasuna ora tale miti islamé a to ka sun obu banga tubini ke wati dola comme régime alimentaire là ité do islamé ala ka sun o man fa ki toroti ka baraji soro ka tla ka kenya soro o ba unda ile la fen wara be islamé ko no tunu mo ko al hajju hiji ko ka chane me mo go yoro kelen doron la ka al kaba munu ay al kaba ereto ka pierre noire munu al hajarul aswad météorite fara mi mbora sans fin na nyo rete du ko sans fin die scientifique ko liyo fara yi soro ka bla inuma yan fanfe ki dusku nyeshama ka munu shi wolon vla yi shi be kono o kelen doron ko yi ka nyema ya stabiliser ni fuatisa kira ko ni sunna ni hijira ko na minena kabe ko na fo ibayi bange chugo mina ki jurumu bebe joshi jabe jurumu ban chugo mina be farso fana sege fana burun o chugo la à 75%. Islamo ataka dine minena o sebe isa o mana ko jugo ladabu folo o dine o ya facteur folo nanyo klonge wala wallahi nan klongera dine la o ya nga dadabu ko bani éducation ko duna jila facteur flana dala teliala wati krone no kosbe o de at-tarbiya al-ijtimaiya adama de me éducation mi soro société rekono kadamne dula katasi école soma duf be damine depuis kuma na mena fabe musonyini ko mi meken de umbaye le choix du conjoint ou de la conjointe ebe mo jumene sukandi ko be ki musoyi ko bina ke de umbaye ko dondo la ko e de muna fo en bafle ere somo ko bulu dishi goshi ko ambra muso fle ko tsake muso beide les DVD a ay wallahi ti songa DVD ta ko DVD ere tanti ko ma ko asimi no ka nyogonte ma fora DVD tanti ko muso nyima nyini kam na do furu la tamina DVD la kata do re nyini mi kunda tukulenu DVD yi jamfara de o mana DVD ma civilisé wallahi tanti yere ito sokono kata kunda tukule nyini ngana nae ako mi makaya kasanki o mana famu ya ka fo ija fale no ika fami fere o mana société yere kabra mam so swandi domina o de anga dugukolo swandi lenyi amina daninge dugukolo mina yala sa bina suma min na ma ka ken wasai kira mu fanye sallallahu alaihi wasallam fazfar bi zati din
taribat yadak ko muso cɛɲuman ka ɲi koyi k'i bɛ se k'a ta yɛrɛ ko baasi tɛ wa muso nafolotigi ka ɲi i bɛ se k'o fana ta ko baasi t'a la muso min fana bɔra mɔgɔbaw la i bɛ se k'o fana ta baasi t'a la o nka i k'i kɔlɔsi dɛ n'i ye nin fɛn fɛn ta ni diinɛ t'a bolo i bolo bɔra karata o fɛ o nka n'i ye nin sɔrɔ a diinɛ ma o fana ka fisa nka diinɛ muso de ye muso ye a b'i ka diɲɛ dilan k'i ka lahara dilan n'an taara ekɔlisow kɔnɔ kasara bɛ yen bi dɛ monsieur ti sɔn an ka anglais monsieur teacher ale noti bɛ sɔrɔ mais sɔrɔ cogo de b'a la ale ka biologie b'a ka li kun yan fan fɛ de teacher i ma dɔgɔyaliman tɛ dɛ misaliya de don n ko teacher e ma dɔgɔyaliman tɛ mais ne ka misali de bɛnna e kan parce que an y'a teacher dɔw ye ten de ekɔliso yɛrɛ bɛɛ ka kɛ teacher ka kɛ one touch ye n'a y'a ɲɛ jɔ min na o bɛ boli o tɛ ɲuman ye dɛ ekɔlimɛtiri danaya de bɛ ekɔliso kan k'e ta k'e bila denw kunna k'i k'u ladabu e yɛrɛ ma tulonkɛ wɛrɛ sɔrɔ ni y'o denw tɛ directeur al-mas'ul kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati o bɛ ka kɛ directeur min fana ɲɛna i ka ekɔliso la laara kungo bɛ yen dɛ a fɔ n'a tun bɛ ka kɛ denmuso la directeur e bɛ sɔn k'i sen da a ko kan walidenw kalifari la i dun sɔnna misi k'u sunguru tigɛ cɛkɔrɔba e yɛrɛ fana den bɔtɔ ka taa ekɔli la a labɛn n'o ye ko mɔgɔ min na taa maki la e t'a dɔn k'e fana ma kɛ dutigi ɲuman ye e ye dayusu de ye ni yɔrɔ t'e bolo alijinɛ kɔnɔ parce que e den bɔcogo o t'e ɲɛsira la e den bɛ ka taa ekɔli la kolan b'a la e den bɛ ka taa ekɔli la bodi de b'a la e den bɛ talon sanfɛ a ba yɛrɛ ma min don wa e den bɛ fini dɔw don e yɛrɛ t'a dɔn a ye nin bɔ min ye maa san wa e den bɛna bila moto la a bɛna taa moto la e yɛrɛ b'a ye ko u ka kilasi kɔnɔ mɔgɔw don u bɛ ɲa la o u bɛ ɲa la kɛ parce que mun bɛ ka den ma e ka charge dɔ taara o i jija i kana sa dɛ nin bɛɛ de bɛ ka anw ka éducation tiɲɛ fa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma so ekɔliso ani société an ka gɛrɛntɛ kɛ so ka gɛrɛntɛ kɛ ekɔliso la carré kɔnɔ fana n'i ye min ye kuntanko la i ka fila fila k'a la an fitinama fo k'i sa i ni ɲɛji ka se so e nana jɔnni bugɔ n tɛmɛtɔ karisalakaw ka karisa de ne wele ko n ka taa ka ci la ne ko n bɛ ci la dɔrɔn a ye ne bugɔ i ba yɛrɛ b'i minɛ ka dɔ fara a kan siɲɛ wɛrɛ n'e cira hali n'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ci la i bɛ t'o la o parce que i b'a dɔn n'i ma taa i bɛ ci kɛlɛ ma ka tila ka ci so nka bi e ka dɔ den ci a k'a ban kan'a bugɔ dɛ a surun dɔrɔn i b'a fa natɔ i nɔfɛ ni vitesse ni convocation ye den bɛ mara cogo di kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko ni diɲɛ wuli sera k'a taamasiyɛn dɔ ye ko jɔn b'u matigi wolo bi anw musow n'anw cɛw anw bɛ den minnu wolo an bɛ suru ɲɛ ka tɛmɛ ala kan o tuma anw de kɛra jɔnw ye an denw kɛra an bolo matigiw ye an b'u sago kɛ k'ala sago to yen o kɔfɛ an ka justice man ɲi tribunal man ɲi polisiso man ɲi a si man ɲi awɔ n bɛ k'a fɔ n bɛ Bagadaji rue 506 porte 612 ayi fɛn wɛrɛ tɛ saya kɔfɛ alijinɛ walima jahanama n ko Mali tribunal man ɲi zon b'i ka moto suɲɛ i bɛ taa n'a ye sinikɛnɛ n'a bɛ bɛn kare kɔnɔ a ye wari de di o maa b'i ka mɔgɔ faga i bɛ taa n'a ye tribunal la san 2 n'a bɛ bɛn o bɛ se ka kɛ cogo di o tumana polisiw y'aw jɔ o jɔyɔrɔ la tribunal y'aw jɔ o jɔyɔrɔ la wallahi min ye maa faga k'a ka moto minɛ n'a y'a jɔ sini daba naani na ka mugu ci a kunkolo la i n'a fɔ Nizeriya b'a kɛ cogo min na caman b'a fɔ ko fagali min dontɔ filɛ moto suɲɛ ko la est-ce que ne tɛ bɔ a la nka ne ɲɛ b'a la e ye moto zun ye y'aw ka du fankelen ci k'a jɔ mobili b'i bolo jama b'i kɔ polisiw yɛrɛ y'i terikɛ ye ne yɛrɛ bɛ don moto suɲɛ na dɛ o kumana an k'a dɔn jamana t'i jɔ kusi kelen kan éducation t'i ɲɛ fankelen fɛ fo fan bɛɛ de ka wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni k'i jeniyɔrɔ fin commerçant a grossistes n'a détaillant ya ma'ashara tujar la tub'athuna yawm al-qiyamati fujjara illa man ittaqa wa barra wa sadaqa aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam ko commerçant bɛɛ bi jahanama kɔnɔ kira ko ten sallallahu alayhi wa sallam
fonna kara masabay illa man ittaqa ma misrana ala nya commerce la wa barra ay nyuma ke commerce la wa sadaqa ay chie fo commerce la anga do chie doronka element kele saba de fora mene be kelinta wallahi nga biduru dorone bala kasoro keme flato no babulu iga wari ke ribolo haramu paningoloni poitre chili dableni ou be colorant bokan tulu ou be fawre nyagami wala ni era na sigi so ni mitela ka to babisi tiga dega fawro nyami ne bala nere fengere me malla ko bi se ga dun o e nyuma o dan ba jege sunu ala nga sogo do ti saka sogo mi sogo te fali fale mala o chama maya o mana me mun dumble jamana en kono wari soro chugo e kala kaba kuyi photocopie be fambe minon copie kele no chinois jamana kan kana nay kala libi ka ke ko premier do nyo boro falo no gaba kuruna charbon boro falo no jiri kuruna chituru falo no ashi foi de te ki be minta ko kasoro nyuma bala al sango ko éducation ko ay jamana yere de ko jamana malikura e era ka kuraya de folo fambe ka ke kurai na ma ke kurai mali te ke kurai era mare nyame mali deundu do mali e fasodi kuma laba mi joro mina o de ka fo anga valeur tunana ka da fin sabakan a folo LGBT a flana e porta a sabana e commerce d'organe karamo fana ba ko no koy ina ko doron de ba do ko bene ote follow LGBT o gorjigani ay gorjiganu ko jekulu bamme ci ko no do bawlu ko LGBT o ya anglais to ko no ko LGBT lesbienne gay bisexuel et transgenre gorjigani nonanani ni misika kan lesbienne gay bisexuel et transgenre o kulunani faranyo ngoro wala ko LGBT o ga drapeau arc-en-ciel o arc-en-ciel ni ya ye jekulu organisation jamana o jamana ni ya chlori nye ulu bulu doro ko gortigara ulu tabulo hal ni président nga jere kera ni parapluie e mun kuna ka chlori arc-en-ciel chlori fara o président na buga gortigani wa de meje ko na yere tayi aka mo do yayi ayera bora ka wolo fo ka kamel ninga kuna fo ni be clé frère ka te gorjigania publicité finin dondron uye jie ko be daka o de ko ko jamana égalité et émancipation o mana égalité be mi gorjigania jara nu ka bu bala o kumodi ne mi ngon tala muna ten toy o de laïcité o be ki take mo kana mo bala tala ngon ta do ko fo ngadu ala ko be mi jamana ko be mi o mana jie chira bi ka sabia ke ni gorjigania yi porta walma porta aramade yere bolo mana ban fuka se sofet dunima war kama farafin o bana sisan anyebe mina clefla na bi sendo woni tiga mobili range vers client dima amo ye folo de ne yere fana ba wonya doniu ibi sende ngoni ne diubatke nu ya tike walma e bolo de ngoni iba warre fewa walma be range vers kura kele fo bo dima o kuma ay koni single na mo wuli kono sa e sin tigara abna take munyi abedi bolle mawa abike ka shitane de sonwa era kon todo islam ya haram ya ramadenga afar suko mambru do fere o harami hali jilim me bila o fere ya haram islam ya se ga di mo wala ladi kar sabe bana la bi jili boka dama fi sabilillah mais ni ya fere i yera fere i ni fere la rayni ala be kiri parce que ye fen fere tatem yala de tadu o kuma te kata se ki renkelimbo walma ki bolo de ngon dotke walma ki sin de ngon dotke kati on menin kuntan ko de kono on bora harmade yala me bakanya kono ladabu bemi wani ne mara chede wati bana peu me haketo in islamo fe me kuma joni yorola ka do ke ala ka jamana lafiya éducation et machité anyere de do fan kelen ngelen be ka anyere glan demiseni bebe shisha mimbi torba ko ka fsan secrétaire galo shisha da kunya kelen secrétaire dentani musorba ni de ala gene parce que shisha mi de secrétaire min doran ko glo mini juin mini dro ko tabere do nyonfe parce que kefe mun bala ni afran ga jugne ni be
o kuma na kana i ka bulonda la ka yɛlɛ dɛ n'i y'a i ka bulonda la a kɛlɛ anw silamɛw ma man di n'u m'a fɔ k'an ye wahabiya ye u n'a fɔ k'an ye nin ye k'a sɔrɔ an bɛ ka ala ta de fɔ anw ma ci a ma jigin anw kan nka n'an sera lahara tiɲɛ bɛ bange ala ka tiɲɛ bange ala ka jamana in ala k'a kanda an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen sutura ala k'an denw don ala subhanahu wa ta'ala sagonadaw fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abi doa ke anga karambaw ala ko sara be ala bi bolo. Amin Allah ta'ala shafa ba mo bi amma. Inshallah inshallah. Anga wajib kala